हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड समस्त को मोर जुहार। तो चलो वीडियोटा स्टार्ट करमा। आ पूरा भोरटार जेनटा कि 4टार उठी समस्ते धान सीझा चली काଣା कहमी तलके जाऊँ तले सब देखमा सब तलर काम अच्छे आज। तो स्टार्ट हो गला जेनटा कि धान सीझा आउ धान सब सीझे कर सबटा करमा। तो झुकाझुक बहुत काम चलसी। तो जिमा एवं तलके लेट्स गो। चलो एवं जिमा। तो इे देखिपे मोर माँ पूजा करदेलान आउ जेनटा कि चूल्हा धान सीझाबार चूल्हा शुभ दिया जाऊँगी कहसीन। तो ये जखन पूजा कराऊँ तो भोजी भाती भी चूल्हा हो या धान सीझाबार चूल्हा भी हो तो पहला अग्नि देवता के पहला पूजा करबार कथा तापर जहाँ भी करबार कथा। तो यहाँ सरीगला मोर माँ पूजा पूजी आ निआ जला जावा तापर कढ़ा बसिक पूजा करबे। तो भोर सकालू पूजा तमें सरी जाते चूल्हाटा जल्ले कर धान सीझा होता तो बाकी निके टाइम हो गलान से लगे जस्ट माँ गाधे कर पूजा करदेला बेले एवं स्टार्ट करबे चूल्हा। तो इे देखो ब्राउनी भी बसला तो निआ जला होता बेले बाबार पछे पछे सब बोले बुलूथी। तो से लगे मुझे ताके बांधी देती यहाँ। तो इना बंधी अच्छी आड़े मोर माँ भी पूजा पूजी कलान आनटा कि देखिपे चूल्हा भी तार माने जला सरी जाइलान। तो देखुन चूल्हा भी केनता निआ जलुची पूरा सुखा काठ पूरा काली आनले सब आ सब धान सीझार लगे एका सब चूल्हा अना होता। तो यहाँ सब जालबे एबे ब्राउनी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इे देखिपे तो कढ़ा आनलेन धान सीझाबार लगे कढ़ा वान्स थरे चूल्हा बसाला उठा नहीं जाएन। तो सेटा जिते भी धान सीझाब तो सब से बसी धान सीझा। तो आम पूरा गोटे वर्षर चाउल पूरा ये जगार धान सीझे देसुँ। तो चलन तो एंता दिन पूरा धान सीझा यहाँ। तो खरा भी ठीक आसलान आउ मझे देखुन केते तार माने बादलिया पाग भी होता। तो ये लगे आम सीजनटा ठीक आसला आम धान सीझा सुझी हो गलान। तो माँ के देखुन यहाँ पूजा करुच्छी आ ब्राउनी के भी टिके देखी दे पारे।
ଯାଉଛେ ତୁଳସୀ ଚାଉଳରେ ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ଚୁଲ୍ହାରେ ବସିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଚା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଧାନ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଛନା ହେଇଛି। ତ ଛାଣିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେସି, ତ ଏଥିରେ ଛାନି କରି ସବୁ ସିଝା ହଉଛି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଗାଈକେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ପୁରା ଇଟା ମାନେ ଦେଇକରି ଧୂଆଁ ଯେନ୍ତା ତାମାନେ ବାହାରକେ ନେବାର ସେନ୍ତା କରୁଛନ୍। ତ ମାଆ ବି ପୂଜା ସରିଗଲାନ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ପାଇପ୍ ପାନ୍ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଧାନ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ଡେକ୍ଚିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପକା ହେଇକରି ଛନା ହେବା। ପୋଲ୍ ଧାନ ଅଲଗା, ଆଉ ଏ ତଲ୍କେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଟେରେସ୍ ଆଡ଼ୁ। ଆଉ ସବୁ ଡେକ୍ଚିମାନଙ୍କୁ ପାଣିଟା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଧାନ ବତୁରେଇ କରି ଛନା ହେବା, ତାପରେ ସିଝା ହେବା। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେସି। ତ କଢ଼ାରେ ବସି ସାରିଲାନ ଯେନ୍ଟାକି ଧାନ। ତ ଯାଉଁ ଏବେ ତଲେ ସବୁ କର୍ମା, ସବୁ ଧାନ ମାନେ ଛାନବାର୍ ଅଛେ। ତ ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛେ, ଗାଧବାର୍ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା। ଯାର୍ କାମ ସେ କରବାକେ ପଡ଼ବା ଆଜି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ଜଣ ହେଇକରି ଛାନୁଥିଲୁ। ତ ଛାନଲା ପରେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଢ଼ା ହେ, କଢ଼ାରେ ସବୁ ଧାନ ସିଝାବାରଟା। ତ ଆଘର ଲୋକମାନେ ଡେକ୍ଚିମାନଙ୍କୁ ସିଝଉଥିଲେ, ଆଉ ସିଝଉଛନ୍ ବି। ତ ଆମର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏସି। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଚାଉଳ କୁଟାବାରଟା ଅଲଗା ହଉସିନା। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରବାକେ ପଡ଼୍ସି। ଫେର୍ ଦେଖୁଛନ୍ ପାଗ ଫେର୍ କେନ୍ତା କରୁଛି। କେତେବେଲେ ବାଦଲିଆ କରବା ବେଲେ କେତେ ଧାନ ସିଝାଲାଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଜଲ୍ଦି କାମ ସରାବାର୍ କଥା। ତ ଆମର ବି ବହୁତ ଆଗକେ କାମ ମାନେ ବହୁତଟେ ଅଛେ। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଜଲ୍ଦି ଧାନ ସିଝା ସୁଝି କରି କରି ତ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତ କରିକୁରା ଲାଗଲେ ସବୁ ଏଟା କରୁଛନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ବହୁତଟେ ଧାନ ଏଟା କରବାର୍ ଅଛେ ତାର୍। ତ ଆଜି ଗାଧବାର୍ ନାଇଁ ଆମେ, ତ କାମ ଚାଲିଛେନ। ତ ବାବୁ ଫେର୍ ସ୍କୁଲ ନେଇଯିବେ ଆଜିକା। ତ କାମରେ ବିଜି ମୁଇଁ ରହିଗଲି ବୋଲେ ଆଜି ସେ ବି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତ ଚାଲୁନ୍ କାମ କର୍ମା ଏଟା ସବୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ 5:12 ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କଢ଼ାରେ ସିଝେଇ କରି ଧାନ ଇ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛି। ଫେର୍ ଛାତକେ ନେବାର୍ ଅଛେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସ୍ବା ସବୁ ଧାନ କେନ୍ତା କାଣା କର୍ମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ଧାନ ସବୁ ଇ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛେ, ସବୁ ଏଇଟା ସିଝେଇ କରି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମେହନତ। ତ ଏଇଟା ଜଣେକର କାମ ବି ନେଇସି, 4-5 ଜଣ ହେଇଗଲେ ଯେ ହେସି କଢ଼ାରେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଡେକ୍ଚିମାନ୍କେ ଶୁଖାଲେ ତାମାନେ ସିଝାଲେ ତ ନାଇଁ କହନ, ଜଣେ ବି କଲେ ବି ହେସି। ତ ଧାନ ସିଝାବାରଟା ବତର କରବାରଟା କେତେ କାଣା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିଁ ଜାନ୍ସି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଘରେ ଯିଏ ଚାଷ କରସି ସେ ଏକା ନେଇକି ସିଝେଇ କରି ଖାଇବା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ଘିନିକିରି ଖାଉଛନ୍।
तो सेटा अलग कथा जेन जिनिस आम चाष करसु सेटा तो आम सिझे कर तार माने चाउल कुटे कर खाएमु तो सेंता चली तो चलन भिडियोटा एने एंड करमान आज भिडियोटा आपण मानू केनता लागला जेनटा कि आम धान सिझा सहित देखिपारे तो भल लागला बोले प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब गोटे करदेवे। थैंक यू सो मच बाय बाय जुहार।